आज चाहिँ हामी लोकसेवा अन्तर्गतको गण्डकी प्रदेशको क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेछौँ र गण्डकी प्रदेशमा 12वटा क्वेसन सोधेको छु र ती सबैलाई हामीले सल्भ गर्छौँ, मजाले सल्भ गर्छौँ। ल सुरु गरौँ। पहिलो क्वेसन रहेको छ, वाट इज लिक्विफेक्सन अफ द सोइल, एक्सप्लेन द कन्डिसन अन्डर विच लिक्विफेक्सन इज मोस्ट लाइकली टु अकर। के हुनसक्छ लिक्विफेक्सन भनेको? सोइल लिक्विफेक्सन इज द फेनोमेना इन विच स्याचुरेटेड लुज कोहेजन लो सोइल, स्याचुरेटेड लुज कोहेजन लो सोइल स्पेसल्ली स्यान्ड or silt loses its strength and behaves like a liquid due to the sudden increase in pore water pressure under the dynamic loading such as earthquake. अनि यसको मेकानिजमहरू हुने गर्छ। अर्थक्वेक भाइब्रेसन कजेस सोइल पार्टिकल्स टु रिअरेन्ज, अर्थक्वेक भाइब्रेसन कजेस सोइल पार्टिकल्स टु रिअरेन्ज, पोर वाटर प्रेसर इन्क्रिज, पोर वाटर प्रेसर इन्क्रिज, इफेक्टिभ स्ट्रेस डिक्रिज, इफेक्टिभ स्ट्रेस डिक्रिज, when effective stress approaches zero the soil its strength and behaves like a liquid. इफेक्टिभ स्ट्रेस इक्वेसन भनेको पोर वाटर, इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको चाहिँ अब सिग्मा माइनस यु हुन्छ। इफेक्टिभ स्ट्रेस भनेको टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर स्ट्रेस भयो। एज यु बढो भने चाहिँ के हुन्छ भने सिग्मा ड्यास चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, कजिङ के गर्छ? लिक्विफेक्सन गरेर कजिङ गर्छ। कन्डिसन फेभरिङ द लिक्विफेक्सन, लिक्विफेक्सनलाई के कुराले चाहिँ कन्डिसन फेभर गर्छ भन्दाखेरि लिक्विफेक्सन इज मोस्ट लाइकली टु अन्डर द फलोइङ कन्डिसन, liquefaction is most likely to under the following condition: loose sandy or silty soil, uniformly graded fine sand and non-plastic silt are highly susceptible, fully saturated soil, water field boiled generate exceeds poor water pressure during shaking, strong and prolonged earthquake shaking अर्को भनेको म्याग्निट्युड जेनरली ग्रेटर देन 5.5 विथ द सफिसियन्ट ड्युरेसन, सलो ग्राउन्ड वाटर टेबल, हाई ग्राउन्ड वाटर टेबल लेभल किप्स द सोइल स्याचुरेटेड, पुअरली कम्प्याक्टेड अर द रिसेन्टली डिपोजिट सोइल, रिभर डिपोजिट रिक्लेम्ड ल्यान्ड, बीच स्यान्ड एन्ड हाइड्रोलिक फिल्ड्स आर मोर भल्नरेबल, लो कन्फाइनिङ प्रेसर, लिक्विफेक्सन कमनली अकर एट स्यालो डेप्थ एप्रोक्सिमेटली 0 to 15 मिटर। यसरी हामीले अर्थक्वेक आउँछ, इन्क्रिज द पोर वाटर प्रेसर बढाउँछ, त्यसपछि डिक्रिज द इफेक्टिभ स्ट्रेस घटाउँछ, लस अफ सेयर स्ट्रेन्थ हुन्छ अनि सोइल बिहाप्स लाइक अ लिक्विडको बिहाप्स गर्न थाल्छ भनेपछि लिक्विफेक्सन इज वान अफ द मोस्ट ड्यामेजिङ जियो टेक्निकल हजार्ड ड्यू टु द अर्थक्वेक, प्रोपर साइट इन्भेस्टिगेसन during the earthquake and proper site investigation, soil densification, drainage improvement and suitable foundation design are essential to minimize the liquefaction risks in seismic regions such as Nepal भनेर भन्न सक्यो। भनेपछि कन्डिसन फेभरिङ लिक्विफेक्सन भनेको के रहेछन् त? कन्डिसन फेभरिङ, एक्सप्लेन द कन्डिसन अन्डर लिक्विफेक्सन, कन्डिसन फेभरिङ लिक्विफेक्सन भनेको लुज स्यान्डी अर सिल्टी सोइल, फुल्ली स्याचुरेटेड सोइल, स्ट्रङ एन्ड प्रोलङ अर्थक्वेक सेकिङ, सल्लो ग्राउन्ड वाटर टेबल, पुअरली कम्प्याक्टेड अर रिसेन्टली डिपोजिटेड सोइल अनि अर्को छ लो कम्फाइनिङ प्रेसर, लो कम्फाइनिङ प्रेसर। लिक्विफेक्सन इज मोस्टली लाइकली टु अन्डर द फलोइङ कन्डिसन, एउटा लुज स्यान्डी अर सिल्टी सोइल भयो भने, अर्को स्याचुरेटेड फुल्ली स्याचुरेटेड सोइल भयो भने, अर्को स्ट्रङ अर प्रोलङ्ड अर्थक्वेक सेकिङ भयो भने, अर्को सल्लो ग्राउन्ड वाटर टेबल आयो भने, अर्को पुअरली कम्प्याक्टेड अर रिसेन्टली डिपोजिटेड सोइल आयो भने, अर्को लो कम्फाइनिङ प्रेसर भन्ने चिज आयो भने। इफेक्ट अफ लिक्विफेक्सन भनेको एउटा सेटलमेन्ट अफ द बिल्डिङ, अर्को टिल्टिङ अफ स्ट्रक्चर, अर्को स्यान्ड बोइल्स, अर्को ल्याटरल स्प्रेडिङ अनि फेलर अफ द फाउन्डेसन रिटेनिङ वाल एन्ड इम्बेङ्कमेन्ट भनेर आउँछ। अर्थक्वेक हुन्छ, इन्क्रिज इन पोर वाटर प्रेसर हुन्छ, डिक्रिज इन इफेक्टिभ स्ट्रेस हुन्छ, लस अफ सेयर स्ट्रेन्थ हुन्छ, सोइल बिहाप्स लाइक अ लिक्विड हुन्छ। कन्क्लुजन भनेको लिक्विफेक्सन इज द वान अफ द मोस्ट ड्यामेजिङ जियो टेक्निकल हजार्ड ड्युरिङ द अर्थक्वेक, प्रोपर साइट इन्भेस्टिगेसन, सोइल डेन्सिफिकेसन, ड्रेनेज इम्प्रुभमेन्ट एन्ड सुटेबल फाउन्डेसन डिजाइन आर एसेन्सियल टु मिनिमाइज द लिक्विफेक्सन रिस्क इन द सेस्मिक रिजन सच एज नेपाल।
Explain the difference between the working state method and limit state method. Describe why the limit state method is widely adopted in modern structural design. Working state and limit state method. Working state method based on the elastic theory. Limit state method based on the ultimate stress and serviceability. वर्किङ स्ट्रेस भनेको बेस्ड अन द इलास्टिक थ्योरी, लिमिट स्ट्रेस भनेको अल्टिमेट स्ट्रेन्थ एन्ड सर्भिसेबिलिटी। वर्किङ स्ट्रेस भनेको वर्किङ अथवा सर्भिस लोड हुन्छ, युजेस वर्किङ अर सर्भिस लोड। लिमिट स्ट्रेस भनेको युजेस फ्याक्टर अर अल्टिमेट लोड हुन्छ, युजेस फ्याक्टर अफ द सेफ्टी एन्ड मेटेरियल स्ट्रेन्थ हुन्छ। वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको अर्को छ युजेस पार्सियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी फर द बोथ लोड एन्ड मेटेरियल हुन्छ। अर्को हुन्छ वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा इन्स्योर द स्ट्रेस रिमेन्स विदिन द पर्मिसिबल लिमिट हुन्छ वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा। अर्को लिमिट स्ट्रेस मेथडमा चेक द लिमिट स्टेट अफ द कोल्याप्स एन्ड लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटी हुन्छ। अर्को कन्जर्भेटिभ एन्ड अनइकोनोमिकल हुन्छ वर्किङ स्टेट मेथड। अर्को लिमिट स्टेट मेथड भनेको चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड भनेको चाहिँ मोर इकोनोमिकल एन्ड रियलिस्टिक हुन्छ। सुइटेबल फर द सिम्पल स्ट्रक्चर हुन्छ वर्किङ स्टेट मेथड भनेको सुइटेबल फर सिम्पल स्ट्रक्चर हुन्छ। अनि लिमिट स्टेट मेथड भनेको चाहिँ सुइटेबल फर द मोडर्न स्टिल स्ट्रक्चरको लागि भयो। वाइ लिमिट स्टेट मेथड इज वाइडली एडप्टेड भनेको छ, यसको लागि सबभन्दा सुरुमा 4-5वटा कुराले, एउटा प्रोभाइड हायर सेफ्टी हुन्छ, अर्को इन्स्योर सर्भिसेबिलिटी हुन्छ, अर्को इकोनोमिक डिजाइन हुन्छ, मोर रियलिस्टिक हुन्छ, अनि रिकमेन्डेसन बाई द modern code design. Why limit state method is widely adopted? Limit state method is preferred because provide the higher safety by considering the uncertainty in the load and the material strength, ensure the serviceability such as limit on the deflection, cracking and vibration, economical design, leading on the effective use of the material, more realistic as it consider the actual behavior of the structure up to failure, recommendation modern design code भनेको such as ISO 56/2000, IS 800/2007 and NBC 105/2020. Conclusion: the working state method is simple but conservative, whereas the limit state method provides the balanced approach by ensuring the both safety and serviceability. Therefore, limit state method has become the standard method for the modern structural design भनेर भन्न सकियो। अर्को छ explain the type of the bridge and their selection criteria based on the span, length, site condition. Discuss the detail of the various load of the force acting on the bridge such as live load, impact load, wind load, longitudinal load and the lateral force. टाइप अफ द ब्रिज अन द स्प्यान अप टु 10 मिटर भनेको स्ल्याब हुन्छ, 10 देखि 30 मिटर भनेको बिम अथवा गर्डर ब्रिज हुन्छ, 30 देखि 100 भनेको ट्रस ब्रिज हुन्छ, 100 देखि 250 भनेको आर्क ब्रिज हुन्छ, 150 देखि 500 भनेको केबल स्टेप ब्रिज हुन्छ, अनि 500 भन्दा माथि भनेको सस्पेन्सन ब्रिज हुन्छ। स्प्यान लेन्थ 10 मिटरसम्मको भनेको स्ल्याब ब्रिज हुन्छ। टिपिकल युज भनेको स्मल कल्भर्ट एन्ड ड्रेनको लागि। त्यस पछाडि अर्को हुन्छ 10 देखि 30मा बिम गर्डर ब्रिज हाइवे अथवा रुरल रोडको लागि टिपिकल युज हुन्छ। पछाडि 30 देखि 100 भनेको ट्रस ब्रिज हुन्छ रेलवे एन्ड हाइवेको लागि। त्यस पछाडि 100 देखि 250 भनेको आर्क ब्रिज हुन्छ डिप भ्याली अनि जर्जको लागि। त्यस पछाडि अर्को छ हाम्रो एबोभ 500 मिटर भनेको सस्पेन्सन ब्रिज भयो, भेरी लङ रिभर क्रसिङको लागि हुन्छ। सेलेक्सन क्राइटेरिया बेस्ड अन द साइड सेलेक्सन। स्प्यान लेन्थ सर्ट स्प्यान भनेको स्ल्याब अथवा गर्डर ब्रिजको लागि, स्ल्याब अथवा गर्डर ब्रिजको लागि। मिडियम स्प्यान भनेको ट्रस अर आर्क ब्रिजको लागि। लङ स्प्यान भनेको केबल स्टेज अर सस्पेन्सन ब्रिजको लागि। फाउन्डेसन कन्डिसन भनेको स्ट्रङ रक भनेको आर्क ब्रिज सुइटेबल हुन्छ, अनि विक सोइल छ भने चाहिँ गर्डर ब्रिज विथ द पाइल फाउन्डेसन हुन्छ। रिभर क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको विड्थ अफ द रिभर, वाटर डेप्थ, फ्लो डिस्चार्ज, स्काउट डेप्थ हुन्छ। टोपोग्राफी भनेको प्लेन एरिया भनेको बिम ब्रिज हुन्छ, अनि डिप भ्याली भनेको आर्क अर सस्पेन्सन ब्रिज हुन्छ। ट्राफिक रिक्वायरमेन्ट भनेको हाइवे, रेलवे, पेडिस्ट्रियन र मिक्स ट्राफिक हुन्छ। इकोनोमी एन्ड एभाइलेबिलिटी अफ द मेटेरियलमा चाहिँ इनिसियल कस्ट हुन्छ, मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ, कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट हुन्छ, अनि एभाइलेबिलिटी अफ द लोकल मेटेरियल्स भनेर बसेको हुन्छ। लोड एन्ड फोर्स एक्सन अन द ब्रिज। लोड र फोर्सको एक्सन चाहिँ ब्रिजमा। ब्रिज डिजाइन कन्सिडर द फलोइङ लोड भनेको चाहिँ एउटा डेड लोड, सेल्फ वेट अफ द डेक भयो, गर्डर भयो, वेयरिङ कोड भयो, प्यारापेट भयो, अनि युटिलिटिज भयो। इट एक्ट पर्मानेन्टली थ्रु आउट द लाइफ अफ द ब्रिज भयो। लाइभ लोड द लाइभ लोड इज प्रोड्युस बाई मुभिङ द भेहिकल्स अर पेडेस्ट्रियन भयो। एक्जाम्पल भनेको ट्रक लोड, बस लोड, रेलवे लोड, पेडेस्ट्रियन लोड। इफ one of the most important design load, it is one of the most important impact load अथवा dynamic load. Moving load vehicle produce the variation and the vibration and the shock हुन्छ। therefore impact load भनेको live load plus dynamic load हुन्छ। impact decrease with the increase in span length हुन्छ। wind load wind exert horizontal pressure on deck, girder, vehicle pyre हुन्छ। important for the long span bridge, high bridge अनि suspension bridge हुन्छ। longitudinal force this force are act parallel to the bridge axis due to the एउटा vehicle को ब्रेकिङले, अर्को vehicle एक्सेलरेसनले, अर्को टेम्परेचर चेन्जले, अर्को श्रिङ्केज एन्ड क्रिपले, अर्को अर्थक्वेक इफेक्टले। ल्याटरल
lateral transverse force. These forces are perpendicular to the bridge due to the wind, water current, centrifugal force and क्रप ब्रिज अनि अर्थक्वेक हुन्छ. अदर इम्पोर्टेन्ट लोड भनेको चाहिँ सेस्मिक लोड भयो, वाटर करेन्ट फोर्स, बुयन्स फोर्स, अर्थ प्रेसर, टेम्परेचर स्ट्रेस, सिङ्केज एन्ड क्रिप कोलाइजन. सिम्पल क्लासिफिकेसन भनेको एउटा ब्रिज हुन्छ, डेड लोड र लाइभ लोड हुन्छ, अनि अर्को हुन्छ टेम्परेचर, विन्ड अनि अर्थक्वेकले हुन्छ, लङ्गिट्युडनल फोर्स, lateral force. Conclusion. The selection of the bridge depend mainly upon the span length, site condition, foundation, river characteristics, traffic demand and economy. During the design, all relevant loads, dead loads, live load, impact load, wind load, longitudinal force and lateral force must be considered to ensure the extent, stability, serviceability and durability हुन्छ. यो सक्यो. अर्को छ describe the factor affecting the permeability of the soil. How do you determine the coefficient of the permeability in laboratory and field method? Permeability of the property of the soil that allows the water to flow in the interconnected voids. The coefficient of the permeability denoted by the K and it is expressed in the meter per second or cm per second. Factor affecting the permeability and the grain size. Larger particle graves, coarse and higher permeability हुन्छ. Fine particle sealed clay मा lower permeability हुन्छ. Void ratio अथवा void ratio higher, void ratio provide the larger flow channel भयो. त्यसपछि permeability increase with the increase in void ratio. Soil structure or fabric structure. Well condition poor increase the permeability. Percolate structure generally more permeable than the dispersed structure. Degree of saturation. Fully saturated soil allow the easier water flow in trap air, reduce the permeability. Property of the poor fluid. Higher viscosity decrease the permeability. Permeability increase with the increase in temperature because water viscosity decreases. Soil compaction. Compaction reduces the void space and the permeability decreases. Mineral composition. Clay mineral especially montmorillonite have the low permeability due to the swelling and the small pore surface. Determination of the coefficient of the permeability. Determination of the coefficient of the permeability. Laboratory method consists of the head permeability test suitable for the coarse grain soil को लागि हुन्छ. Sand अनि gravel को लागि K = QL by AHT हुन्छ. Q भनेको quantity of the water collected, L भनेको length of the specimen, A भनेको cross section area, H भनेको constant head, T भनेको time. Advantage भनेको simple अनि accurate for the coarse soil. Failing head permeability test suitable for the fine grain soil भयो. Sealed अनि clay भयो. Formula भनेको K = 2.3303 AL by AT log H1 by H2 where A is the area of the standpipe. Pipe A is the area of the soil specification. L भनेको length of the specification. H1 and H2 भनेको चाहिँ initial and final head. Field method. Pumping out अथवा pumping in test used for the large scale field investigation. Water is pumped from the well. Drawdown is nearly observation well is measured to the definite permeability. Pumping in test. Water is pumped into the ground suitable where groundwater level is low. Anchor hole test. Commonly used for the shallow groundwater and artificial drainage investigation. Packer test भनेको चाहिँ Leucian test भयो. Used in the rock foundation to determine permeability. Determination of the permeability. Laboratory method or field method. Constant air method or failing head method भनेको laboratory method or field भनेको pumping test, auger hole र packer test भयो. Conclusion. Permeability is a key property of the design, foundation, dams, canals, and returning structure, drainage structure, and the ground protects. It depends upon the soil characteristics and the poor water pressure. It consists of the head test and used for the coarse soil and failing head test for the fine soil, while pumping test and the auger hole test are commonly used in the field. अर्को छ define the total pressure. Central of the pressure in the static liquid. Explain the center of the pressure always lies below the center of the gravity and immersed surface. Take formula without derivation भनेको छ total pressure hydrostatic. The pressure is the resultant of the hydrostatic force exerted by the static liquid and immersed in the surface भनेको छ. त्यसपछि central pressure भनेको central pressure is the point immersed in the surface of the surface through which resultant hydrostatic force act. Central pressure lies below the center of the gravity. And the central pressure always lies below the center of the gravity. It immerses the surface. Reason भनेको hydrostatic pressure increase linearly with the depth. The lower portion of the surface experience greater pressures on the upper portion. Therefore, the resultant force that shift downward makes the central pressure that lies below the centroid. Simple sketch भनेको छ free surface CG
माथि हुन्छ अनि सेन्ट्रल अफ प्रेसर चाहिँ तल हुन्छ अनि इमर्स सर्फेस हुन्छ। कन्क्लुजन इन स्ट्याटिक लिक्विड द टोटल प्रेसर इज द रिजल्टेन्ट हाइड्रोस्ट्याटिक फोर्स एक्टिङ अन द समर सर्फेस वाइल द सेन्टर अफ द प्रेसर इज द पोइन्ट अफ द भेरिफिकेसन बिकज द प्रेसर इन्क्रिज द डेप्थ द सेन्टर अफ द प्रेसर इज अलवेज लोकेटेड बिलो द सेन्टर अफ द ग्राभिटी अफ द इमर्स सर्फेस भनेर भन्न सक्यो। Explain the seal theory and discuss the influence of the design of the line canal in Nepal भनेर अर्को सोधेको छ। Seal theory was developed to design the stable alluvial canal carrying sediment without excessive silting or scouring. Seal theory was designed to stable alluvial canal sediment without excessive silting or scouring. It established a relationship between the canal velocity, discharge sediment size, and the canal's channel dimension. Main concept भनेको critical velocity theory. There exists the critical velocity that keeps the sealed particle in suspension. If the velocity is less critical velocity that silting occur, if velocity is greater than the criticals that scouring occur. BC is equal to 0.55 m, d को power 0.64 BC भनेको velocity critical velocity meter per second, d is the depth of the flow, m is the critical velocity ratio. Less regime theory. A canal flow in the alluvial attain to stable condition is called regime. Stable conditions depend upon the distance of the seal factor f is equal to 1.66 d, where f is the seal factor, d is the mean particles of the size. Influence of the design of the line canal in Nepal भनेको L determine the non-silting and non-scouring velocity, access the selecting of the canal section on the bed, reduce the sediment deposition in the canal, ensure the efficient water conveyance, minimize the maintenance cost. Important in Nepal where river carry heavy sediment during monsoon, used in irrigation projects such as canal system in Tarai. Conclusion: seal theory provides the basis of hydraulic design of the canal to achieve the stable and economical operation. What are the visible impact of the climate change of the water resources in Nepal? Mention the major mitigating effect in the drinking water stream in hills. Visible impact of the climate change in water resources in Nepal भनेको driving of the spring and the water resources, irregular rainfall pattern, increase the frequency of the flood and drought, glacier retreat and formation of the glacier lake, reduction of the groundwater resource, increase the landslide and soil erosion, deterioration of the water quality. Mitigation measure in hill drinking water stream भनेको एउटा source protection, spring source conservation, catchment area protection, afforestation and bioengineering, water conservation, rainwater harvesting, recharging port and infiltration trace, groundwater recharge measure. Infrastructure improvement, leakage control, adequate storage reservoir, climate residence intake structure, demand management, efficient water use, community awareness program, institutional measure, water supply plan, regular monitoring, source discharge. Conclusion: integrated watershed management and climate resilience infrastructure are essential for the sustainable yield water supply system. Briefly describe the designing drainage structure for the rural road in the hilly region. Design process of drainage structure. एउटा हुन्छ hydrological investigation, study of the rainfall data, determine the catchment area, estimate the design discharge using the rational method. Q is equal to 0.278 CIA, 0.278 CIA. Process of designing the drainage structure for the rural road in the hilly भनेको design process of design structure. Hydrological investigation, study of the rainfall data, design the catchment area, estimated design using the rational method. Q is equal to 0.278 CI, where Q is the discharge, C is the runoff coefficient, I is the intensity of the rainfall, A is the catchment area in kilometer square मा है यो चाहिँ। अब drainage survey, identify the natural drainage of the path, locate the stream and the gullies. Selection of the drainage मा एउटा side drain, अर्को cross drainage, अर्को culvert, अर्को causeway, अर्को small bridge. Hydraulic design मा determine the waterway area, check flow velocity and head loss, provide the adequate freeboard. Protection work मा apron, wing wall, retaining wall, check dam and energy distributor. Maintenance consideration मा easy cleaning and inspection, provision of the shield and trap. Conclusion: proper drainage is the most important factor in durability of the roads in hilly area भनेर भन्न सक्यो। अर्को छ explain the classification of the highway maintenance activity, discuss the payment distress type and the method of repairing, strengthening and existing payment, explain the importance of the maintenance planning and the inspection. Classification of the highway maintenance activity. एउटा छ रूटिङ मेन्टेनेन्स, क्लिनिङ अफ ड्रेनको क्लिनिङ गर्ने, त्यस पछाडि भेजिटेसन कन्ट्रोल, अर्को पोथोल प्याचिङ, अनि अर्को सोल्जर मेन्टेनेन्स, अर्को पेरियोडिक मेन्टेनेन्स भनेको सर्फेस ड्रेसिङ, रिसिलिङ अनि ओभरले वर्क, अर्को इमर्जेन्सी मेन्टेनेन्समा भनेको छ ल्यान्डस्लाइड क्लियरेन्स, फ्लुड ड्यामेज रिपेयर,
रोड रिओपनिङ, अनि अर्को रिहेबिलिटेसनमा के हुन्छ भने मेजर स्ट्रक्चर इम्प्रुभमेन्ट, अर्को छ पेमेन्ट स्ट्रेन्थनिङ, अर्को छ पेमेन्ट डिस्ट्रेस एन्ड रिपेयर मेथडमा एउटा फ्लेक्सिबल पेमेन्ट डिस्ट्रेस। फ्लेक्सिबल पेमेन्ट डिस्ट्रेसमा एउटा क्र्याकिङ, रटिङ, पोथोल, रेबलिङ, ब्लिडिङ। अर्को रिपेयर मेथडमा क्र्याक सिलिङ, प्याचिङ, सर्फेस ड्रेसिङ, अस्फाल्ट ओभरले अनि रिकन्स्ट्रक्सन भयो। रिगिड पेमेन्ट डिस्ट्रेसमा हुन्छ जोइन्ट फेलुयर, फल्टिङ, स्केलिङ, क्र्याकिङ। अर्को रिपेयर मेथडमा जोइन्ट सिलिङ, स्ल्याब रिप्लेसमेन्ट, अर्को छ कङ्क्रिट ओभरले अनि ग्राउटिङ। स्ट्रेन्थनिङ मेटेरियलमा बिटुमिन ओभरले, कङ्क्रिट ओभरले, फुल डेप्थ रिक्लेमिनेसन अनि बेस इम्प्रुभमेन्ट। इम्पोर्टेन्स मेन्टेनेन्स प्लानिङ एन्ड इन्सपेक्सनमा एउटा इन्क्रिज पेमेन्ट लाइफ, रिड्युस मेन्टेनेन्स कस्ट, इम्प्रुभ रोड सेफ्टी, इन्स्योर टाइमली इन्टरभेन्सन, optimize the resource allocation. Describe the detail of the different criteria used in the highway design in Nepal. What are the challenges for the selection of the road alignment and construction in the different geographical region? Criteria used for the highway design in Nepal. Traffic criteria, design of traffic volume, vehicle composition, traffic growth rate. Geometric criteria, design speed, side distance, gradient, horizontal and vertical curve. Payment criteria, subgrade strength, axial load, climate condition. Drainage criteria, surface drainage, cross drainage. Environmental and social criteria, environmental protection, land acquisition and settlement impact. Challenges, alignment for selection and the construction on mountain region, steep slope, landslide, rock excavation and the snowfall. Hill region, unstable terrain, high cut slope, drainage problem. अर्को छ तराई रिजनमा विक सोइल, फ्लडिङ, हाई ग्राउन्ड र टेबल। अर्को छ जेनरल च्यालेन्जेसमा एउटा छ इन्भाइरोमेन्टल इस्यु, अर्को राइट अफ वे एक्विजिसन, अर्को लिमिटेड बजेट, अर्को डिफिकल्ट ट्रान्सपोर्टेसन अफ मेटेरियल। कन्क्लुजन, एलाइनमेन्ट शुड बी इकोनोमिकल, सेफ, इन्भाइरोमेन्टल साउन्ड एन्ड टेक्निकल्ली फिजिएबल। डिस्कस द कन्सेप्ट अफ ग्रे वाटर म्यानेजमेन्ट इन द सस्टेनेबल sanitation. Explain the role of the reducing freshwater demand in rural area of the outline of the low cost reuse option suitable for the Nepali household को लागि। Concept of grey water management. Grey wastewater is generated from the bathing, hand washing, laundry and kitchen sink लागि, excluding the toilet wastewater को लागि। Grey water management involve the collection, treatment and reuse of the water. Objective भनेको reduce fresh water consumption, reduce the environmental pollution, promote sustainable sanitation. Role of reducing fresh water demand मा छ replace potable waters for the non-drinking uses को लागि, अर्को conserve the scarce water resources, अर्को reduce pressure on the water supply system, अर्को increase water availability during the dry season, अर्को improve water security in rural area. Low cost reuse option for the Nepali household को लागि एउटा किचन गार्डन इरिगेसन, वाटर भेजिटेबल्स एन्ड फ्रुट भयो, सोक पिट सिस्टम भनेको ग्राउन्ड वाटर रिचार्जको लागि, अर्को छ ग्राभेल स्यान्ड फिल्टर भनेको सिम्पल ट्रिटमेन्ट बिफोर युजको लागि, रिड बेड कन्स्ट्रक्सन, वेलनट भनेको नेचुरल प्युरिफिकेसन अफ द सोइल भयो, ट्री इरिगेसन भनेको रियुज फर द फोल्डर एन्ड फ्रुट ट्री भयो, अर्को मल्च बेसिन भनेको चाहिँ डिरेक्ट एप्लिकेसन एराउन्ड द प्लान्ट, MULCH. Conclusion, grey water reuse in economical and sustainable option for the water scarce rural community. Draw the flowchart for the each component of the gravity water supply system in rural area of Nepal. Explain the function of the each component. ग्राभिटी वाटरमा सबभन्दा सुरुमा स्प्रिङ अनि त्यस पछाडि इन्टेक अनि कलेक्सन चेम्बर, ट्रान्समिसन मेन, त्यस पछाडि ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क हुन्छ अनि रिजर्भियर सर्भिस ट्याङ्क हुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन मेन हुन्छ, त्यस पछाडि स्ट्यान्ड पोस्ट अथवा हाउस कनेक्सन हुन्छ अनि कन्ज्युमर हुन्छ। फङ्सन अफ कम्पोनेन्ट भनेर भनेको छ। सोर्स, प्रोभाइड द र वाटर, इन्टेक स्ट्रक्चर भनेको कलेक्ट द वाटर सेफली, प्रिभेन्ट द इन्ट्री डेब्रिज। त्यस पछाडि अर्को छ कलेक्सन चेम्बरमा चाहिँ के हुन्छ भने कलेक्ट एन्ड रेगुलेट द फ्लो, ट्रान्समिसन मेनमा कन्भे द वाटर फ्रम द सोर्स टु द रिजर्भियर। अर्को ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क, BPT भनेको रिड्युस द एक्सेस प्रेसर इन द स्ट्रिप्ड एरिया एन्ड प्रिभेन्ट द पाइप ब्रस्टिङ। अर्को रिजर्भियर सेफ्टी ट्याङ्क भनेको स्टोर वाटर, ब्यालेन्स द डिमान्ड फ्लक्चुएसन। अर्को डिस्ट्रिब्युसन मेनमा छ डेलिभर वाटर टु द युजर भयो। अर्को स्ट्यान्ड पोस्ट अनि हाउस कनेक्सनमा चाहिँ पोइन्ट अफ वाटर कलेक्सन भयो। अर्को लास्टमा कन्ज्युमर भनेको छ फाइनल युज अफ द वाटर। The gravity water supply system utilize the elevation difference to deliver water economically without pumping and making highly suitable for the rural Nepal भनेर चाहिँ यसरी भन्नु, यसरी हाम्रो सक्यो।